Bonjour, comment ça va? Notre nouvelle leçon d'aujourd'hui est la leçon les homophones ou les homonymes grammaticaux. Sont, sont, et, on. On commence. Salam alaikum. درسنا اليوم هو les homophones ou les homonymes grammaticaux يعني كترجمة ممكن أن نقول المترادفات النحوية. Les homophones grammaticaux se différencient grâce à leur utilisation grammaticale. يعني أنهم يميزون أنفسهم من خلال استخدامهم النحوي. Sont avec T est la troisième personne du pluriel du verbe être présent. Sont بحرف T هي الشخصية الثالثة من الجمع في الفعل être présent. مثلا exemple les élèves sont attentifs. Les élèves sont attentifs. هنا sont فعل. Conseil. Pour être sûr qu'il s'agit bien du verbe être, on peut remplacer sont par été. Les élèves étaient attentifs. كتحذير أو كنصيحة إذا أردنا أن نتأكد أن sont هنا هي فعل être présent ممكن أن نستبدلها بالفعل être au passé يعني été. فنقول les élèves étaient attentifs لأنهم الاثنين فعلين. الآن سنتطرق إلى sont بدون T. Sont بدون T أو sont sans T est un adjectif possessif, troisième personne du singulier masculin. هو صفة من الشخصية الثالثة في المفرد مذكر. Sont est toujours suivi d'un nom وهو دائما متبوع باسم. مثلا exemple son ordinateur ne fonctionne plus. Son ordinateur ne fonctionne plus يعني حاسوب هو مذكر وليس هي هو الحاسوب تبعه هو. Conseil. On ne peut pas remplacer son par été, mais on peut le remplacer par mon ou ton. نصيحة لا يمكن هنا أن نستبدل son بالفعل être au passé بإتي ولكن ممكن أن نستبدله بمو أو ton. يعني نقول mon ordinateur ne fonctionne plus يعني حاسوبي أنا أو حاسوبك أنت ممكن أن نستبدله بحاسوبي أو حاسوبك مو أو ton. الآن سنتطرق إلى et. Et est la troisième personne du singulier du verbe être présent. Et هنا فعل كذلك هو الشخصية الثالثة من مفرد الفعل être présent. مثلا نقول il est tard. Il est tard هو فعل هنا. Conseil. Pour être sûr qu'il s'agit bien du verbe être, on peut remplacer et par été. كذلك نفس الشيء لنتأكد أنه فعل نستبدله بإتي. il était tard بالماضي وليس بالحاضر. et et يعني conjonction de coordination et sert à relier deux éléments de phrase et indique que l'on ajoute quelque chose. ما معنى et هو التنسيق بالتزامن وهو يستخدم لربط عنصرين من الجملة ويشير إلى أن يضاف له شيئا ما. conjonction de coordination يعني التنسيق بالتزامن
et sert à relier deux éléments de phrase يعني يستخدم لربط عنصرين من الجملة et indique que l'on ajoute quelque chose وهو يشير إلى أنه يضاف له شيئا ما. مثلا exemple Lily et Mimi sont mes meilleurs amis. Lily et Mimi sont mes meilleurs amis. Et هنا نقول Lily وميمي. Lily وميمي. Conseil. On ne peut pas remplacer et par été. لا يمكن أن نقول إيزابيل et شارلوت sont mes meilleurs. Non. لا يمكن أن نقول. لا يمكن أن نستبدل et بفعل. لأنه ليس بفعل هو تنسيق بالتزامن. الآن سنتطرق إلى on vient du verbe ou l'auxiliaire avoir et peut être remplacé par avait. on هو الفعل avoir في الحاضر ويمكن أن نستبدله بالفعل avoir في الماضي. فنقول ils ont peur. ممكن أن نقول كذلك ils avaient peur. C'est le verbe avoir qu'il s'écrit en. C'est un pluriel. avoir هنا هو جمع. en. ONT. جمع. On est un pronom personnel sujet et peut être remplacé par il ou elle. وهنا التي نتكلم عليها هي ضمير الشخصية وممكن أن نستبدله بهو أو هي. فنقول مثلا exemple on part en vacances. on part en vacances. on يعني باللغة الإنجليزية we نحن أو ممكن أن نستبدله كذلك ici on peut dire il part en vacances. ممكن أن نستبدله هو ذهب في رحلة. il part en vacances. C'est donc un pronom personnel sujet et on ne met pas de T. هو كما قلنا في الأول ضمير الشخصية لا نستعمل T. إذا استعملنا T فيتحول إلى فعل. Voilà, c'est fini la leçon d'aujourd'hui. Merci, au revoir, à bientôt. شكرا لتتبعكم وأتمنى أنكم قد استفدتم من درس اليوم. إلى اللقاء في درس جديد.